ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कुल मालिक राधा स्वामी दयाल शरण प्रणाम। बार बार कर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में रही भूगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा यादिका मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचो से ऊंचा देश है आह या धरती खानी, सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाए के घर पहुँच गाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया ओ घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन माई। तरप उठे बेकल रहो रस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहो गहे मन तीरताई। सुरत चरे आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम नीरकथ चले पावे निज घर वासा। इह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, यस मागो दाना प्रेम धार बर का कर कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा वत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, यस मागो दाना प्रेम धार बर का कर कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा वत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा वत रहो नित राधा स्वामी। दुबार कर जूर कर सविनय कर पुकार, साधु संग महि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरत पुरुषा आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पित मोहितम सदा अबार। बार बार बन जाओ तन मन वार चरण पर, उके नहीं जाओ मेहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पूर्ण धनी, नित्य कर उत्तम सेवा। अचल भक्ति मोहि गाओ प्रभु, दीन अवधीन नाथ। आदि हाथ मान कर अब राखो नित सागर, दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ। सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज। तुम दारे अब मोए पड़ा राधा स्वामी गुरु समराता। तुम बिन राना दूसरा अब करो दया परत कसम। तुम दारी अति विलंब क्यों, दया करो मेरे साइया। दाऊ पे मुक्ति दाऊ, दुख सुख कुछ पियापे नहीं। छूटे सब एक पाँत, दया करो मेरे साइया। दाऊ पे मुक्ति दाऊ, दुख सुख कछु व्यापी नहीं। छूटे सब उत्पात बार बार कर लकार, सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देव नित
परम गुरु दातार साधु संग मोहिबे मुनित परम विदाता गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं भक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरं जङ्गमं येन दृष्टं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रिदिक्तं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुरादिगं तत्त्वं न गुरुरादिगं तपः तत्त्वज्ञानं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुराद्यनादिश्य गुरुपरमदैवतं गुरुपरतं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परमं सबलं केवलं ज्ञानमूर्ति गन्धातीतं गगनसदृशं तस्य विश्वादिलक्षणम् एकं नित्यं निमग्नं सर्वादिं साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। জয় গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানুতে জয়গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রে ঠাকুর বিগ্রহ আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায়, তাদের তথা বিশ্বশান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরমপিতা রাতুচরণের নাম করব। নামের সময় হলো। ওম ব্রহ্ম ব্রহ্ম কুল মালিক রাধাস্বামী দয়ালের জন্য। জয় গুরু। এ পর্যায়ে সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন আমাদের উমাশঙ্কর দাদা, কলকাতা দুর্গাপুর থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। প্রিয় পরমের শ্রীহস্তলিখিত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। অনুভূতির দ্বারা যা জানা যায় তাই জ্ঞান, জানাকেই বেদ বলে, আর বেদ অখণ্ড। যে যতটুকু জানে সে ততটুকু বেদবিদ। জ্ঞান ধাঁধাকে ধ্বংস করে মানুষকে প্রকৃত চক্ষু দান করে। জ্ঞান বস্তুর স্বরূপকে নির্দেশ করে, আর বস্তুর যে ভাব জানলে জানা বাকি থাকে না তাই তার স্বরূপ। ভক্তি চিত্তকে সতে সংলগ্ন করতে চেষ্টা করে, আর তা হতে যেরূপ উপলব্ধি হয় তাই জ্ঞান। অজ্ঞানতা মানুষকে উদ্বিগ্ন করে, জ্ঞান মানুষকে শান্ত করে। অজ্ঞানতাই দুঃখের কারণ, আর জ্ঞানই আনন্দ। তুমি যতটুকু জ্ঞানের অধিকারী হবে ততটুকু শান্ত হবে। তোমার জ্ঞান যেমনতর, তোমার স্বচ্ছন্দে থাকবার ক্ষমতাও তেমনতর। জয় গুরু। জয় গুরু আমাদের উমাশঙ্কর দাদা। এ পর্যায়ে আমরা নারায়ণীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ শুনবো আমাদের শম্পা মামুনির কাছ থেকে। জয় গুরু শম্পা মামুনি। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ নারায়ণীতি থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। অশুদ্ধ পারিপার্শ্বিকে। স্বাস্থ্য যেমন মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, মনও তেমন স্বাস্থ্যকে বশে আনিতে পারে। তোমার মন যত শুদ্ধ সুস্থ ও সবল থাকিবে, তোমার স্বাস্থ্য অনেকাংশেই তাহার অনুসরণ করিবে। আর এই স্বাস্থ্য লাভ করিতে গেলেই নজর রাখিতে হইবে তোমার পারিপার্শ্বিকের পরিশুদ্ধতার প্রতি। অশুদ্ধ পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য ও মনকে যত বিগড়াইয়া দিতে পারে, এমন্তর আর কমই আছে, নজর রাখিও। পাঠ শেষ হলো। সবাইকে জয় গুরু।
জয়গুরু আমাদের সম্পা মামুনি।